my personal view, it's not about how much you're making, but it's actually about how much you are saving kan at the end of the day, right? Because cuannya gede misalnya, tapi kayak ongkos hidupnya juga gede. We're back di Joylift BSD. Joylift sangat keren banget. Nah sekarang udah ada narsum yang sangat luar biasa. Seorang bankers, temen gue. Dan juga seorang family man. Dennis Salim. Waduh. Thank you so much udah saying yes ya untuk hadir hari ini. Thank you. Nah sekarang langsung aja kita pengen ngobrol dan mengetahui. Karena Dennis ini bankers yang sangat luar biasa. Nggak hanya di Indonesia tapi udah ditransfer. Ya, kayak pemain bola dia ditransfer ke Thailand. Mungkin bisa ceritain dulu, kenapa lu bisa sampai dapat kesempatan ini bekerja sebagai ekspatriat ya di luar negeri? Okay, first of all, thanks for accepting inviting me actually, also the crew. So thank you banget waktunya. So just to cerita sedikit ya about the experience. Jadi emang I've been working in the global and international bank tuh sebelum get into the chance dapat experience ini tuh udah 9,5 tahun. To the point where I thought kayaknya susah nih gitu ya. Kayaknya nggak ada kemungkinan deh gitu untuk kerja keluar. Padahal that was one of my dreams gitu, punya international. Salah satu bucket list lu ya, kerja di luar negeri. International exposure. Doesn't matter di mana, karena I know kalau semakin picky it's harder, right? Nah, terus begitu saat itu juga udah 9,5 tahun kerja in the company, udah nikah, terus udah dikaruniain satu anak juga. Jadi things are more complex dong, ya kan? Jadi I thought, wah mau pindah negara sih lebih susah lagi lah gitu. Justru di saat apa namanya, you think it's impossible, justru di saat kayak udah deh berserah, justru kayak jebret gitu. Lo mau apa enggak gitu, ya kan? Iya. Jadi waktu itu sempat kayak wow, mau apa enggak nih gitu. Because my boss waktu itu came to me early in the morning, saya datang ke meja, terus dia panggil, Dennis, come to my office gitu. Saya deg-degan waktu itu. I thought gue bikin salah apa nih gitu kan pagi-pagi gitu. Terus dia cuma bilang gitu, I know you've been asking for this opportunity. And ada this opportunity di Thailand tapinya. Are you okay with that? Terus saya bilang kayak, why not gitu. You know, I'm not going to be picky gitu kan. I've been consistent, whatever you put me, I'll go gitu. So itu ceritanya bermula di situ. Kemudian that was, we call it short term assignment, 3 months. Kemudian setelah 3 bulan, kemudian short term assignment kan namanya, terus pulang tuh ke Indonesia. Jadi saya pikir wah udah nih gitu kan. Itu pun juga udah minta izin sama ya obviously karena punya family ya bagaimana karena I'm going to leave them kan. Terus 3 bulan balik Indo, 4 bulan kemudian dapat call lagi dari negara yang sama, dari balik lagi sini. Ya, gitu kan. Lu mau nggak dia bilang? We need you. Tapi kali ini nggak ada nih yang nggak ada yang short term, nggak ada yang temporary, permanen. Mau apa enggak gitu. Terus ya udah ceritanya bermulai dari situ. Apa benefit ketika dapat kerja di luar negeri? Kesempatan kerja di luar negeri dibandingin di Indonesia ya. Secara cuannya lebih tinggi ya. Sebenarnya gue percaya ya. Jadi the perks of working in a global international company kan obviously you have a chance untuk di-rotate dan punya international exposure di luar situ kan. Terus juga my role itu enables me to actually bring my skills across border untuk jadi nggak cuma local skill, jadi the skill that I have itu bisa di-apply to in other countries. So itu benefitnya juga. Oh, you mentioned about cuan gitu kan. Sebenarnya itu nggak dipungkiri ya. Tapi I think in my personal view, it's not about how much you're making, but it's actually about how much you are saving kan at the end of the day, right? Because cuannya gede misalnya, tapi kayak ongkos hidupnya juga gede. Because
I have a kid already, right? I have a small family. Ya percuma ujung-ujungnya ya mendingan stay aja gitu kan, right? Nah, terus at the end of the day kan memang I think one of the best investment yang you can actually give your family, in this case my son, my children from the very beginning adalah for them to see the world, right? Mereka nggak akan ngerti sekarang, tapi I can see the differences ya, kayak my son di speak bilingual itu dari umur 2 gitu, and apa namanya cara pandangnya mereka pun juga akan berbeda gitu, so Lebih menghormati culture atau budaya orang lain gitu lah ya. ya mereka akan lebih adaptif dengan ini budaya-budaya di luar juga gitu loh, Mike. Yeah, I think those are the main benefits ya. Tapi kalau ngelihat dari tadi ya, lu harus nunggu 9,5 tahun gitu ya untuk dapat kesempatan ini. Emang dari awal-awalnya lu nggak benar-benar pengen, aduh kok bisa lebih cepat, lebih earlier gitu? Ya, of course ya, itu pasti banget gitu kan. The reason, jadi dulu setelah kuliah pulang, setelah kuliah lulus, papa mama tuh suruh pulang. Jadi dulu tuh bener-bener belum pernah ngerasain namanya punya professional, formal apa namanya experience ya di luar. Dulu cuman informal, ada pernah jadi guru les gue dulu matematik waktu selama kuliah. Jadi itu juga kayak pengen tahu sih apa sih, you know, being an expatriate, being a professional out there, plus juga kalau gue lihat dari track recordnya my mentors, my coaches gitu, yang udah lebih senior gitu kan, they bisa bilang most of them has this international exposure. So jadi I thought, well if you want to go further in your career gitu, I think this is one of the important pieces ya in your resume. Jadi emang harus waktu itu lu berharap kalau bisa lebih muda sehingga bisa lebih mengeksplorasi potensi diri kan. Tapi ya di mana ada kesempatan ya akhirnya ada lah 9,5 tahun. Bener. Lu bersyukur banget gak dapat? Itu sih benar-benar kalau dilihat sekarang kayak that was one of the best decision I've ever made ya. Although di awal-awalnya kayak my first 3 months di Thailand itu honestly kayak I keep asking myself kayak is this the right decision? Is this the right decision gitu ya. Nah, kalau sekarang looking back ya, that was one of the best decision I ever made. Wow. Nah kalau sekarang dari semua bank, kenapa lu harus milih HSBC? Saatnya nih lu menjadi duta HSBC. Okay. First and foremost, HSBC itu memang bank pertamanya gue in a banking career ya. I used to be engineer sebelum ke banking world. I guess dimanapun kita kerja, you need to be aligned with the company culture, ya nggak? Kalau values-nya, company culture and values, sorry. Kalau company values-nya apa dan kita punya bertolak belakang, itu nggak akan masuk pastinya, right? Nggak klop gitu. Exactly. Jadi kalau kenapa this bank, gue bisa bilang karena value-nya the company and my values itu align. Itu number one. Number two, gue tahu juga bahwa cara company treat their staff itu juga berbeda ya. Gue ambil contoh nih, this is the extreme one ya. Gue mau bilang, contohnya. Contohnya nih ya, gue ambil yang extreme one. Salah satu cara HSBC itu memang obviously the company goes through a lot of cycles ya, organizational cycles. Ada times di mana news bertebaran di sana bahwa the group has to cut certain numbers of people around the world gitu kan. And then there was time I asked one of the group heads ya, dulu di Thailand saya nanya ini, apa yang mendasari decision makingnya? And one of the dasarnya itu adalah kalau sebelum di decide dia mesti lihat this person itu tulang punggung suatu keluarga apa enggak. Apakah dia the sole breadwinner of the company? If yes, then there should be some other alternative way. Jadi artinya dalam mengambil satu keputusan,
mereka mempertimbangkan banyak aspek gitu ya, Absolutely. termasuk aspek keluarga, Iya. apakah mereka tulang punggung keluarga Iya. atau bukan dan lain Benar, sebagainya. benar. Itu salah satu value dari HSBC. Iya ya. Dan nggak cuman oke, I don't need jadi cut gitu ya. Itu salah satu. Another thing is we are moving on from the 2.5 years of pandemic, right? So the group actually itu memperkenalkan the hybrid future of work. Meaning bahwa see the arrangements of 5 days working in the office itu udah nggak ada lagi. It's in the past. It's something in the past. So going forward, you will be either working 100% at home or partially at home. Kalau saya 20 to 30% at home, and the rest di office gitu. Jadi bisa partial, bisa Wow, 50-50. menarik sekali, Yeah. menarik sekali. Yeah, dan I do know there's not many company yang sudah melakukan itu ya. Tolong dicontek ya, tolong ditiru gitu ya. Gitu kan. Jadi that kinds of benefit itu I think we as an employee ya kita mesti Merasa diperhatikan. Iya, it's a privilege sih to be honest ya sekarang ya. I don't know, mungkin gue bisa bilang juga, I think it's safe to say bahwa HSBC itu salah satu, at least di Indonesia ya, salah satu company yang give annual leave itu salah satu yang terbanyak sih di industri or even in the. Emang cuti lu berapa banyak? Siapa langsung nanya. 2 bulan. Enggak sampai I wish gitu Langsung kan. semua berbondong-bondong Yeah. pindah. My annual leave itu 26 days. Wow. Ya hampir 2 bulan dong kalau tambah Sabtu Minggu kan? Bisa dibilang 1,5 gitu, bulan. ya. Wow. So, Ya mungkin karena posisi lu tinggi juga. enggak. I mean, memang ada tiering tapi, Iya kan? you know, ada tiering tapi I think one of the across the board, I think the company itu giving out annual leave itu salah satu yang terbanyak sih, Max. Setahu gue ya. Apa tujuan dari company untuk memberikan cuti terbanyak ya? Karena mereka mungkin berpikir dengan ya istirahat yang cukup, cuti yang cukup gitu kan meningkatkan efektivitas. Yeah, you are at your best. Pretty much you are at your best when you are balanced. Yeah. Kan. I would say at this point I would say it's the best place to work. Yeah. And then to me, as long as the company is still believing in you, giving you trust, and it's still investing in you, yeah, to me there is no point of, bukan no point, of course there is some point, cuman you know suatu role or jobs itu kan nggak hanya dilihat dari you know the money only gitu. Memang nggak bisa dipungkiri some people would only sit, nggak ada salahnya. Cuman to me, ya mesti dilihat dari semua aspek. Ya, termasuk environment tempat kita bekerja. Absolutely, ya. Nah, tapi kalau bicara soal lu bekerja di Thailand, ya, ada nggak sih sistem kerja atau etos kerja di sana yang harus ditiru sama orang-orang Indonesia? Ini balik lagi ya. Ada tentunya ya. Number one yang menurut gua itu different adalah orang Thailand itu orangnya sopan-sopan banget, Mike. Ya. To the point where sometimes lu mikir bahwa ini sebenarnya mereka faking it atau enggak sih gitu, you know? Atau sugar coating ya. Iya, betul. Atau sugar coating. Tapi enggak, mereka, makanya Bangkok itu is a city of smile, because karena mereka itu memang sopan-sopan banget, dan mereka itu ngelihat us as a banker and lihat banking as a more like a partner in growing their business, gitu ya. Itu salah satunya. When we say about work ya, itu kita ngomong work ya. Tapi kalau secara general itu ada lagi. Di Thailand itu kan mereka 90% atau more than 95% I think ya, 95% more than 95% itu adalah mereka Buddhis. The Buddhism itu percaya karma, and they really believe in what comes around turns around. Itu kan karma ya, what comes around turns around. Jadi buat mereka tuh untuk ngegangguin orang, bullying orang, do bad things, jahatin orang itu buat mereka tuh kayak it's a big no gitu ya. Jadi as a matter of fact, secara konsekuensinya adalah ya mereka nggak akan tuh yang namanya gangguin lu just because they are different with you. Jadi their acceptance to diversity,
their acceptance to interculture itu lebih besar sih. They accept that kind of ini gitu ya. Jadi mereka really embrace inclusion, diversity, and so on. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada yang ngejatin lo ya. Jadi nggak ada toxic, teman-teman toxic di kantor gitu ya. I cannot promise that, obviously, right? Cuman, wherever you work, there's always pluses and minuses, ya kan? I don't feel toxic to me, but I can see some, apa namanya, not so favorable. I mean, you just have it's everywhere in the world, right? You just have to navigate yourself around it. And embrace the situation and move on. Berarti kalau ada advice yang bisa diberikan ke sahabat kacamata Mike, apa nih? Selama lu kerja di Thailand, satu ya. Iyalah. Kalau banyak-banyak kita bisa 1 jam, 1 hari. I guess, diversity, embrace diversity, inclusion, dan everybody is the same. So jadi toleransi itu penting banget, dan Adaptif kali ya? Adaptive, yes, adaptive to changes, ya. Oke. Itu ya satu advice yang bisa disampaikan buat sahabat semua. Kalau mau tinggal di Thailand kan? Ya. Of course. Kayaknya di luar negeri semuanya harus gitu ya, adaptif. You have to kayak siap aja dengan all the changes and this culture shock gitu kan. And if you enjoy the change, you'll enjoy it. Like kalau gue emang orangnya demen blend into the culture. Jadi buat gue kayak even though itu kayak gila susah banget, apalagi bahasanya gitu kan. My first 3 months, 4 months was tough to really mengerti gimana to navigate me around this culture gitu. Tapi it's just part of the process gitu. Tapi kalau homesick gimana cara lo ngatasin? Kalau gue yakin 3-4 bulan tuh terasa sangat jujur ya, ini untuk tahun. Jujurli nih. Iya, Jujurli. Waktu gua pertama ke sana, gua nggak homesick sih, Mike. Sama sekali nggak. Mungkin karena I've been there for a couple of times, jadi gue kira-kira udah tahu lah gitu. Tapi kan memang beda ya tinggal di sana sama jadi turis di sana. Yang homesick, turis menyenangkan. Iya banget. Kalau yang homesick itu my wife. My wife itu homesick. Makanya waktu the first 3-4 months tadi gue bilang kan kayak am I making the right decision gitu ya. Tapi cara kita untuk melawan that homesick adalah ya karena ya thank God Thailand sama Indonesia itu cuma 3 hours flight. Jadi buat dia memang dulu tuh kayak sebulan sekali, first 3 months itu suka bolak-balik 1 bulan sekali gitu ya. Jadi itu would help. Terus yang kedua ya udah memasak masakan Indo gitu kan. Yang 3 ya you make friends, cepet-cepet make friends. Especially yang senegara. Jadi that would help a lot. Gitu. Wow, itu tipsnya ya. Oke, sekarang kita chill dulu. Kita mau raca-racaan dulu. Oke. Mungkin Dennis siapkan pengetahuanmu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bang apa yang serem? Waduh, ini disiapkan oleh produser ya, bukan saya. Produser kan sama Mike. Bangkrut? Bener! Hebat! Nggak nyangka lu bisa jawab yang ini. Settling down di negara baru, itu sometimes kita hanya mikir itu keluarga kita, like me, my wife, and our kid doang. Tapi sebenarnya yang ikut berkorban itu adalah bapak, emak, our own parents juga ya, our own sibling juga ya. Itu tanpa disadari, they do feel the impact juga ya, Mike. Jadi sticking by my side, and then juga go along with this journey. I think a simple thank you is an understatement.